Sumala raw mga kaigsunan. Ang isa ka tao nagbike, makandoy, makamotor. Unya ang nagmotor, makandoy og sakinan. Unya ang nagsakinan, makandoy og yate, kada bang sa dagat ba, tambot. Makandoy barko. Unya kana na yung barko, makandoy na po makapalit og eroplano. Hangtod way kahumanan nga mga pangandoy. Ang bata, gusugod pag eskwela, makandoy, makagraduate. Pag-abot og elementary, nangandoy, makagraduate og grade 6, nakagraduate og grade 6. Pagkauman, nangandoy na po pag high school, hantod nagkauman og college, nangandoy na po baka kita gindot nga trabaho. Why kauman ang pangandoy mga kaigsunan? Pero isa ra ang atong pangandoy sa Kristohanon mga kaigsunan. Kanang giingon nga pagbalik sa Ginoo, isa ta sa mga benepisyaryo anang balay nga iyang giingon. Dili kay balay dito sa impyerno. No? Ang kanang balay sa langit, muna atong pangandoyon.